कोई भी एजुकेशन सिस्टम होता है किसी भी सोसाइटी में, वो उसके लिए ब्लेसिंग है। तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, नो डाउट इसमें हम देखा जाए तो एक प्रॉपर एथिकल वैल्यूज़ को देखा जाता है और रिलीजियस वैल्यूज़ को देखा जाता है, और जो एजुकेशन सिस्टम कल्चरल बेस्ड होता है और लोगों की जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उसको रिफ्लेक्ट करता है, वो एजुकेशन सिस्टम बेस्ट होता है। नो डाउट पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा टीचर है सर। टीचर के ऊपर उसकी जो हायरिंग है, उसकी जो डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग्स हैं, इस पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि हमें आज जो 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं वो एजुकेशन सिस्टम में लानी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका 18 साल का एजुकेशन सेक्टर में एक्सपीरियंस है। पिछले 18 साल से ये लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं और इसके साथ साथ इनकी स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट साइंसेस में है और उसके बाद इन्होंने बाहर से मार्केटिंग इनोवेशन में अपना मास्टर्स किया। हम इनसे जानेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में इस वक्त क्या क्या मसाइल हैं और हमारी एकेडेमिया और इंडस्ट्री, इसके अंदर जो एक गैप है, जो प्रैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज के दरमियान एक रास्ता है, उसको किस तरह एक ब्रिज के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अहमद राना साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपका माशाल्लाह से 18 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशन सेक्टर्स में, जिसमें आपने लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया और अब आप आरिफ वाला में जो एलाइट स्कूल है उसके डायरेक्टर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो क्या है? थैंक यू वेरी मच अली साहब। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी टीम का, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन का, आप लोगों ने मुझे चांस दिया और अपनी राय का इज़हार करने के लिए। अली साहब, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, नो डाउट इस पे बहुत ज़्यादा वर्क हुआ और अभी पाकिस्तान में नेशनल करिकुलम की बात हो रही है कि एक सिंगल करिकुलम है। कोई भी एजुकेशन सिस्टम होता है किसी भी सोसाइटी में, वो उसके लिए ब्लेसिंग है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इल्म एक ताकत होती है, किसी भी इल्म के बगैर आप कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, नो डाउट इसमें हम देखा जाए तो एक प्रॉपर एथिकल वैल्यूज़ को देखा जाता है और रिलीजियस वैल्यूज़ को देखा जाता है। जैसे अभी पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने नेशनल करिकुलम पे बात की है, ये भी एक सोसाइटी बेस्ड है। बिल्कुल। और जो एजुकेशन सिस्टम कल्चरल बेस्ड होता है, उस डोमेन या उस कंट्री के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी और लोगों की जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उसको रिफ्लेक्ट करता है, वो एजुकेशन सिस्टम बेस्ट होता है। ठीक है। नो डाउट पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा टीचर है सर। ठीक है। टीचर के ऊपर उसकी जो हायरिंग है, उसकी जो डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग्स हैं, इस पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि हमें आज जो 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं वो एजुकेशन सिस्टम में लानी होगी। उसमें जैसे हम कहते हैं जी कि 4 C's ऑफ एजुकेशन सिस्टम जी, जिसमें नंबर 1 है क्रिएटिविटी, कि आपका एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिव होना चाहिए, उसमें इनोवेशन आनी चाहिए, उसकी एकेडमिक प्लानिंग में इनोवेशन आनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अली साहब। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका एजुकेशन सिस्टम बच्चे के अंदर क्रिटिकल वैल्यूज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पैदा करे। ठीक है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में एक और पिलर है, डेट इज़ ए कोलैबोरेशन। आपको बीइंग एजुकेशन और करिकुलम प्लानर, आपको इंटरनेशनल करिकुलम को भी कोलैबोरेट करना होगा। आपको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को लेते हुए आपको हमें इंटरनेशनली भी देखें, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है, इसलिए हमें बीइंग पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम हमें कोलैबोरेट करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए पूरी दुनिया के साथ, ताकि हमारा जो बच्चा है मुल्क से बाहर जाता है, इंटरनेशनली मूव करता है,
तो उसके अंदर डाइवर्सिटी आनी चाहिए. डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, और डाइवर्सिटी से इनोवेशन है, पूल ऑफ नॉलेज आता है. और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि मैंने बात की कि 4 C's ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली मैंने बात की क्रिएटिविटी, दूसरी मैंने बात की क्रिटिकल हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन, वी नीड टू वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. कहते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सिस्टम का जो लाइफ ब्लड है वो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है. और इसके साथ साथ आप देखें कि मैं समझता हूँ कि कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत से, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम में, आपको पता है कि आने वाला जो दौर है वो नॉलेज इकोनॉमी का है. बिल्कुल. और जितना एजुकेशन सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होगा सर, हम उतना आगे जाएंगे. अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि नॉलेज इज़ बीइंग क्रिएटेड, नॉलेज कैप्चर हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है, नॉलेज को लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, बट नॉलेज में एडिशन नहीं है. ठीक है सर, नॉलेज को क्रिएट करने की ज़रूरत है. तो नॉलेज मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें हमारा बच्चा कुछ ऐड कर सके. ठीक है. रिसर्च हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एन एजुकेशन सिस्टम. सर, लीडरशिप पे लोग बात करते हैं, लीडरशिप के काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स भी हैं, हर कोई इसको अपने तरीके से देखता है, और जो है काफ़ी रिसर्चेस भी हैं. जॉन सी मैक्सवेल की बुक भी है इस पे, लीडरशिप के नाम से. आप लीडरशिप को कैसे देखते हैं, और लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर आपका. और मेरा तो लास्ट 18 ईयर से मैनेजमेंट और लीडरशिप मेरे एरियाज़ हैं, और मैंने मैनेजमेंट MBA की क्लासेस में ये मोर देन मतलब आप हंड्रेड्स और ग्रेजुएट्स पढ़ाएं. अच्छा, मैनेजमेंट एक आप समझें कि ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें आप प्लानिंग और आप करते हैं, आप डेवलपमेंट करते हैं, आप कंट्रोल करते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, मैनेजमेंट उसे कहते हैं. ऐसे. और सर, जो लीडरशिप है ना, ये दुनिया का हैवीली रिसर्च टॉपिक है. लीडरशिप एक नॉन फियर इन्फ्लुएंस है. अच्छा, लीडरशिप में फॉलोशिप होती है, फॉलोअर्स होते हैं. बिल्कुल. और जो मैनेजमेंट है उसमें फियर होता है, और उसमें जो सबॉर्डिनेटशिप है. अच्छा, जो लीडर होता है ना सर, उसके अंदर इंस्पायरिंग एबिलिटी होती है, वो चेंज की तरफ लेके चलता है, वो इंस्पायरेशन है. और जहाँ पे मैनेजमेंट तो एक जगह, यू कैन से मैनेजमेंट इज ए स्मॉलर टर्म एंड लीडरशिप इज़ ए बिगर टर्म. और पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जिस चीज़ की कमी है सर, हैवीली लैकिंग एरियाज़ हैं, वो हमारा लीडरशिप है. और मेरा ख्याल है कि हमें अपने स्टूडेंट्स में, अपने टीचर्स के अंदर, और ओवरऑल हमें लीडरशिप के ऊपर वर्क करना चाहिए. लीडरशिप को आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक वेल नोन लीडरशिप कंसल्टेंट, जो मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छी एक लाइन मुझे समझ आई कि लीडरशिप की क्वालिटी ये है सर कि लीडर्स आर इनक्यूरेबल लर्नर्स. अच्छा. लीडर्स जो होते हैं ना सर, ये सीखने के लिए बीमार होते हैं. इनकी मेडिसिन या इनका इलाज क्या है? लर्निंग. और लीडर कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट में रहते हैं. ठीक है. लीडर बहुत अच्छे लिसनर होते हैं. लीडर का इन्फ्लुएंस, लीडर जो होते हैं उनका इन्फ्लुएंस नॉन फियर होता है. उनके अंदर, उनकी लीडरशिप में आप देखें, उनकी फॉलोशिप, जो फॉलोअर्स होते हैं वो बाय कंपल्शन नहीं उसको फॉलो कर रहे होते हैं, वो विलिंगली कर रहे होते हैं सर. और मैंने आपको कट किया, एक बहुत प्यारी बात करने लगा हूँ. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कमाल के लीडर्स हैं. और माइकल हार्ट की आपने बुक पढ़ी होगी, द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो उस बुक में आप देखिए टॉप पे जो नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है. उसकी वजह क्या है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो जो लीडरशिप क्वालिटी में टॉलरेंस है, सब्र है, और लीडर सीखते हैं, लीडर एक्शनेबल होते हैं, लीडर लीड करते हैं. प्यारे नबी की जो लीडरशिप स्टाइल है, जहाँ तक मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप समझता हूँ सर, वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है. आप लीडरशिप की टाइप्स देखते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, ज्वाइनिंग लीडरशिप है. लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लीडरशिप थी वो इंस्पायरेशनल थी और वो ट्रांसफॉर्मेशनल थी. इसलिए तो वो शायर कहता है, वो बिजली का कड़का था कि सौते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हला दी. ये एक लीडरशिप है. बिल्कुल है. जो हमारे आका दो आलम की लीडरशिप से पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के पैगाम को फैलाया. सर, हमारे माशरे में इस वक्त कैरियर काउंसलिंग एक बहुत बड़ा इशू है.
کیریئر کاؤنسلنگ کی کیا اہمیت ہے اور ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے اداروں میں, اپنے اسکولس میں اور اپنی یونیورسٹیز میں؟ جی تھینک یو ویری مچ, بہت ہی اچھا کویشچن کیا ہے آج. یہ بڑا ڈیمانڈڈ کویشچن ہے اور موسٹلی ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, ایجوکیشن میں سب سے بڑا ہمارا ڈائلیما بھی, ہمارا پرابلم بھی یہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ. اب دیکھیں کہ بچہ جب اسکولنگ میں آتا ہے, اس کو اسکول میں آتا ہے, میٹرک کرتا ہے, میٹرک کے بعد وہ ایف ایس سی جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہے. ٹھیک ہے, موسٹلی ہماری یہی کانسیپٹس ہوتے ہیں. ہم نے بچے کو کبھی اس کی انٹیلیجنس کے اوپر دیکھا نہیں کہ اس کی انٹیلیجنس لیول کیا ہے. وہ ایک مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہے نا کہ ایک پرسن کے اندر مور دین 9 انٹیلیجنسز ہوتی ہیں. تو ہمیں بینگ اے ٹیچر اور بینگ اے کورس پلانر, بینگ اے پرنسپل آف اسکول اور بینگ اے ڈین اور واٹ ایور ہماری جو پوزیشن ہے علی صاحب, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کے اندر ایک ویژن ڈیولپ کرنا ہے. کریئر کاؤنسلنگ سٹارٹ ہوتی ہے کہ بچہ یہ دیکھے کہ آنے والے 15 ایئرس میں یا 20 ایئرس میں وہ اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہے. بالکل ایسا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر, ہمارے بچوں کے اندر وہ مشن اور ویژن, ٹیچر کا کام صرف پڑھانا نہیں ہوتا, ٹیچر کا کام بچے کے اندر مشن ڈیولپمنٹ ہے سر, بچے کے اندر ویژن ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ بچے کے اندر ڈے 1 سے وہ کریئر ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں, میں یونیورسٹیز میں ہزاروں گریجویٹ پڑھیں اور وہ جب ایم بی اے اور بی بی اے کر کے نکلتے ہیں تو انہیں کوئی پاتھ نہیں ملتا, کیونکہ ان کو کوئی, ہمارے پاکستان میں کوئی کریئر کاؤنسلنگ انسٹیٹیوشن کی کمی ہے. ایسے ہی ہمیں چاہیے, ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ایک بڑا سیگمنٹ بنانا چاہیے جس میں ہم سر کریئر کاؤنسلنگ کے اوپر ورک کریں. بچے کی سائیکالوجی, بچے کا اسکل لیول, بچے کا کے ایس اے اسٹینڈ فار, میں ایچ آر ڈی پڑھاتا ہوں تو اس میں کے ایس اے کا مطلب یہ ہے نالج, کے اسٹینڈ فار نالج, ایس اسٹینڈ فار اسکلس اینڈ ایٹیچیوڈ. نالج اور اسکلس کے جو ملٹیپلائی کریں تو ایٹیچیوڈنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ, ٹیچر کو یہ دیکھنا ہے کیا اس کے اندر ایٹیچیوڈ ٹو ورڈس میڈیکل ہے, کیا اس کے اندر ایٹیچیوڈ سائنسز کا ہے, کیا اس کے اندر ایٹیچیوڈ ایک شاعر کا ہے. تو ہمیں اپنے بچے کے اندر وہ جو رویہ ہے وہ دیکھ کے اس کو کریئر پلان کرنا ہے, ٹھونسنا نہیں ہے. آج ہماری سوسائٹی میں 3 امپورٹنٹ پلرز ہیں سر. سب سے پہلے مدر ہے, فادر ہے, پھر ٹیچر ہے. یہ 3 جو ایلیمنٹ ہیں نا سر, کسی بھی سوسائٹی میں چینج لا سکتے ہیں, اور ان کا بہت بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں سر, مدر, نپولین نے کہا تھا مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں, میں آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا. مدر ایک انسٹیٹیوشن ہے اور فادر اس کو سپورٹ کرتا ہے, اور ٹیچر اسے انیشیٹ اور انفلوئنس کرتا ہے بچے کے کریئر کو ٹوورڈز ڈیولپمنٹ. اور میں سمجھتا ہوں ایک ٹرائنگل ہے جس میں ہمیں مدر کا رول, ٹیچر کا سر رول, اور جو پیرنٹس کا رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سر کریئر کاؤنسلنگ بہت زیادہ ہمارا لیکنگ ایریا ہے, اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسکولنگ کے اندر ہی بچہ پتہ ہو کہ اس کو ایک ڈائریکشن اور ویژن دے دینا چاہیے کہ بیٹا آپ نے آفٹر 25 ایئر یا 20 ایئر یا 22 ایئرس میں آپ یہاں پہ اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کلیئرٹی ان مائنڈ از ویری امپورٹنٹ. بالکل, کلیئرٹی آف مائنڈ از کریئر کاؤنسلنگ. سر مجھے یہاں پہ آپ یہ بتائیے گا کہ ہماری اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان ایک گیپ ہے. جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ کرتے ہیں وہ جب انڈسٹری میں جاتے ہیں تو ان کو پریکٹیکل, ان کا کوئی ایکسپوجر ایکسپیرینس نہیں ہوتا. آپ نے خود بھی ٹیچنگ کی ہے, آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس میں کیا سجیشنس دیتے ہیں؟ اچھا سر, سب سے بڑی چیز آپ دیکھیں ہارورڈ اسکول, ون آف دا بگیسٹ اسکول ان دا ورلڈ, آپ دیکھیں امریکہ میں اور باقی کنٹریز میں, ان کے جو گریجویٹس ہیں سر, وہ جب کسی بھی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہیں تو وہ بڑا پریکٹیکل اورینٹیشن, پریکٹیکل مائنڈ کے ساتھ وہ جوائن کرتے ہیں. ہمارا جو گریجویٹ جب ایم بی اے یا بی بی اے کر کے نکلتا ہے تو اس کے اندر تھیوریٹیکل اسپیکٹس, کانسیپٹ تو ہوتے ہیں, اس کے اندر وہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہوتی. بالکل ایسا. بہت پیاری بات آپ نے کی کہ ہمارا جو اکیڈیمیا ہے, جو ہمارا یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں, پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر, اور ہماری جو انڈسٹری ہے, یہ اپوزٹ پول پہ چل رہے ہیں. بالکل. انہیں کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں موسٹلی میں ایک اسٹریٹجک مینجمنٹ ایک جگہ پڑھا رہا تھا, مختلف یونیورسٹیز میں بزنس اسٹریٹجی پڑھاتا ہوں, تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں سر بھیجا ایک لوکل انڈسٹری میں.
تو وہاں پہ وہ جب گئے تو وہ بڑے فیئر تھے کہ بھئی یہ کون آ گئے، کیونکہ ہمارا انڈسٹری ٹرانسپیرنسی کی طرف نہیں ہے. جب ہمارا اسٹوڈنٹ وہاں ریسرچ کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے سر، تو اس کو بہت سے بیریئرس ہیں، اسے انفارمیشن نہیں ملتی، وہ اپنے ایریا کو، اپنی وہ تھیوری کو پریکٹیکلی انڈسٹری میں اپلائی کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے پلیٹ فارم نہیں مل سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ویسے جب تک کوئی ریفرنس نہ ہو تو ویسے بھی اسٹوڈنٹ کو ٹائم نہیں دیتے، اور میں نے مور دین 200 اسٹریٹجک آڈٹ کرائے، تو اس میں ہاں کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں سر جو واقعی صحیح معنوں میں بچے کو کوآپریٹ کرتے ہیں. جیسے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا ہوتا ہے جس میں وہ اسٹوڈنٹ کو لاتے ہیں، انٹرٹین کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو ریسرچ میں لاتے ہیں. لیکن ہمیں پاکستان میں لوکل انڈسٹریز وہ ہائڈ کرتی ہیں. میرا ان سے یہ ریکویسٹ بھی ہے اور اکیڈیمیا سے بھی ہے کہ وہ ایک لنکیج کو بحال کریں، اسٹرانگ کریں اور بچے کو ہیلپ آؤٹ کریں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. سر پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ مس مینجمنٹ کا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ بالکل سر، یہ مس مینجمنٹ تو موسٹلی آپ دیکھیں پاکستان میں جو بزنس آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ جو ٹرو ماڈل ہے مینجمنٹ کا وہ لائی نہیں کرتا. ٹھیک، جیسے ایک سب سے پہلے آتا ہے پلاننگ میں آپ اپنی گولز کو سیٹ کرتے ہیں اور آپ ایم بی او کے ذریعے پلان کرتے ہیں، پھر آرگنائزیشن ہے، ایک اسٹرکچر آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ ایک موٹیویشن اور لیڈرشپ کا کانسیپٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں موسٹلی فیلئر پلاننگ میں نہیں ہے سر. میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں مینجمنٹ ٹرو معنی میں اپلائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جھٹکا مینجمنٹ سسٹم ہے موسٹلی. میں نے آپ دیکھیں یہ لوکل انڈسٹریز اگر یہ آج ٹرو مینجمنٹ سسٹم اپلائی کریں، کہتے ہیں کسی اسٹرانگ برانڈ میں، دنیا میں جو اسٹرانگ ٹاپ برانڈس ہیں اس کے پیچھے ایک ماڈل ہوتا ہے جسے مینجمنٹ ماڈل کہتے ہیں. جی، آپ دیکھیں بڑے بڑے برانڈز چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کی بیک اینڈ پہ سر ایک لوگوں کا گروپ ہوتا ہے، وہ مینیجرز ہوتے ہیں، وہ لیڈرز ہوتے ہیں. اور اگر اس مینجمنٹ فیلئر کو ہم امپروو کریں تو بہت سی چیزیں ہم پاکستان میں اپنی گولز اچیو کر سکتے ہیں، ہم اپنا پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں، ہم پاکستان میں اپنے ٹاپ برانڈز پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو ہمیں ایک ٹرو مینجمنٹ سسٹم کی بھی ضرورت ہے. اور مس مینجمنٹ کی ریزن یہی ہے کہ ہمارے پاس پروفیشنل مینیجرز نہیں ہیں، وہ پروفیشنل اسکول آف مینجمنٹ نہیں ہے، وہ پروفیشنلزم نہیں ہے لوگوں میں. جو پروفیشنلزم کیا ہے بیسیکلی کہ ایک پرسن اپنی ایریا میں انگیجڈ ہے، اس کی جو کمٹمنٹ ہے وہ بڑی ڈیپ ہے اور وہ ایک پراپر افیکٹو مینیجر ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو ٹیچرز ہیں، آپ خود بھی ایک ٹیچر ہیں، جو زیادہ تر کیس اسٹڈیز دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، وہ ایپل پہ دیتے ہیں یا کسی بھی ایسے فورن برانڈ پہ دیتے ہیں یا فورن کیس اسٹڈیز دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر نالج میں محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کی پریکٹیکل اورینٹیشن نہیں ہو پاتی. تو ہم لوکل کیس اسٹڈیز اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ جی یہ بہت امپورٹنٹ دوبارہ آپ نے بات کی. تو سر ہمیں موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ ہم ایک اسٹینڈرڈائزیشن پہ چل رہے ہیں. ہمارا اسٹوڈنٹ اگر پاکستان میں بیٹھا ہے، وہ بزنس اسٹریٹجی پڑھتا ہے یا برانڈ مینجمنٹ پڑھ رہا ہے، ہم اسے کیس اسٹڈی جیسے آپ نے کہا کہ ایپل دے دیتے ہیں یا جانسن اینڈ جانسن کا دیتے ہیں، اسے اس کا بیک گراؤنڈ کا بھی نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے. اور وہ ٹرو جو اپنی میننگ ہے، جو اس نے جو سیکھا ہوتا ہے، وہ اپلائی نہیں کر پاتا. اچھا، میں نے اس چیز کو کافی سر ایڈریس کیا اور میں نے پاکستان کی جو لوکل انڈسٹریز ہیں اور وہاں پہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا تو میں نے انڈسٹریز سے کو موٹیویٹ کیا، جی آپ اپنے پرابلم، کیس اسٹڈی ایک پرابلم ہے بالکل ایسے، جس میں ایک MBA کا یا BBA کا یا بزنس مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ جاتا ہے اور اسے سالو کرتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، ان پرابلمس کے لیے ریکمنڈیشن دیتا ہے، پھر سجیشن دیتا ہے. اور میں نے سر لیٹر آف تھینکس مجھے ریسیو ہوئے. یقین کریں میں یہ موٹیویشن دی انڈسٹری کو، لوکل انڈسٹری کو. پاکستان میں بہت سی لوکل انڈسٹریز ہیں، ان کو کہا کہ ہم آپ کو اپنے ریسرچر، فری کے ریسرچر بھیجیں گے، وہ آپ کے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اپنی جو نالج انہوں نے بزنس اسٹریٹجی سے لیا ہے وہ اپلائی کریں گے، اپلائی کر کے آپ کو ریکمنڈیشن اور سجیشن دیں گے. سر ایسا ہی ہوا. میں نے لوکل کے بیسس پہ کیسز بنائے اور میں اپنے ٹیچرز کو بھی یہ کہتا ہوں جو بزنس ایڈمنسٹریشن میں پڑھا رہے ہیں کہ لوکل کیسز کی طرف آئیں تاکہ بچہ ہماری لوکل انڈسٹری بھی آگے پروموٹ ہو. اور بہت اس پہ ورک ہونا چاہیے کہ ہم لوکلائزیشن کے اوپر ورک کریں، نہ کہ ہم اسٹینڈرڈائزیشن پہ جائیں گے تو اس پہ ہمارے
प्रॉब्लम्स आते हैं। और मैं एक और बात करूं कि बहुत इंडस्ट्री के जो लोकल इंडस्ट्री के CEOs हैं वो बहुत खुश हुए। आई गॉट लेटर ऑफ थैंक्स कि सर आपने एक फ्री के ऑडिटर्स भेजे और उन्होंने हमारे लिए वर्क किया और उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस दी और कुछ बच्चों को वहाँ पे ऑन द स्पॉट जॉब्स हुई। ठीक है, ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम अपने बच्चे को इंडस्ट्री में भेजते हैं तो वो जब वो बच्चा वहाँ पे रिप्लेसमेंट भी हो जाती है और करियर भी उसका सिक्योर हो जाता है। सर मुझे ये बताइएगा, आप यूनिवर्सिटी में टीचिंग भी कर रहे थे, तो फिर वहाँ से आपने शिफ्ट किया आरिफ वाला में, एक फ्रेंचाइज ली स्कूल की और वहाँ पे काम करना शुरू किया। इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या रीज़न थी? हाँ जी, इसके पीछे तो बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। वो ये थी कि कहते हैं ना कि अपने इलाके से, मेरा बेसिकली आरिफ वाला से तल्लक है जी। तो वहीं से मैंने इब्तदाई तालीम ली, फिर लाहौर मूव कर गया। तो उसमें सर मैंने ये देखा कि आप अपने एरिया में जहाँ आपका ओरिजिन है उसमें बेस्ट करें आप। तो मैंने जो सीखा UK से सीखा, लाहौर से सीखा, तो मैंने अपने एरिया में मैंने कहा कुछ बेटर होना चाहिए। वो कहते हैं ना कंट्रीब्यूट बैक टूवर्ड्स योर एरिया। ठीक है, आप जितना अच्छा अपने एरिया में करते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे एक फ्रेंचाइज स्कूल के नाम वहाँ ली और वहाँ पे ही मैं काम कर रहा हूँ। और ऑब्जेक्टिव ये है कि पेरेंट्स के साथ एक अटैचमेंट बहाल हो जाए और उस इलाके के लोगों के लिए बेहतरी हो, क्योंकि बैकवर्ड इलाका, उसमें वर्क किया जाए। और नया मॉडल ऑफ एजुकेशन हमने वहाँ पे दिया। मैंने वहाँ पे अपनी टीचर्स को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा आगे किया और माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ हमारे स्कूल वहाँ पे आरिफ वाला में चल रहे हैं। और सर कासिम अली शाह साहब के साथ आपका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, उनके काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? उनके काम के बारे में क्या कहेंगे? जी, कासिम अली शाह साहब तो बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत नफीस इंसान है। मैं समझता हूँ वो डायमंड है और उन लोगों को चाहिए अभी जिन्होंने पहचाना नहीं इस पर्सन को, इसे पहचानें, इसके साथ कोऑपरेट करें। जो ये विजन लेके चल रहे हैं ना, ये विजन रेयर लोगों का होता है। ये बहुत कमाल का विजन है। उनका विजन क्या है कि शमा को जलाते जाना है। बिल्कुल। और कासिम अली शाह साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ उनकी सर्विसेज पे। ग्रेट कंट्रीब्यूशन है सर इस फाउंडेशन की, मेरी दुआ भी है और मैं मुबारकबाद भी उनको देता हूँ कि इस कामयाबी में अभी रिसेंटली उनको एक माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया। तो मैं उनके साथ मेरी भी अगर कोई कहीं कासिम अली शाह साहब को एक हम्बल, मैं उनका स्टूडेंट भी हूँ और कासिम अली शाह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है सर एजुकेशन में और एवरी फील्ड में। मैं समझता हूँ कि कासिम अली शाह जैसे लोग, जैसे कासिम अली शाह है, ऐसे लोग अगर पाकिस्तान में अमर्ज होना शुरू हो जाएं और वो स्टैंड कर जाएं तो यकीन करिए ये पाकिस्तान बहुत आगे चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अहमद राना साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग एजुकेशन सेक्टर के मसाइल और इनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते थे कि किस तरह से ये पिछले 18 साल से एजुकेशन सेक्टर में सर्व कर रहे हैं और अभी भी इनके फ्यूचर गोल्स यही हैं कि लोगों की खिदमत की जाए और सर्व किया जाए और ट्रेनिंग के ज़रिए पाकिस्तान को डेवलप किया जाए, मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।